नमस्कार आम शैतिह्यर एही अनन्य पर्वरे आसंतु जानिबा ओ शिखिबा अनेक नुआ कथा केवल किछि कथा किछि शिक्षारे। रसगोला आम ओडिसार जगन्नाथंको भोगरे आगुरु थिला। अरे ना आमादेर कोलकातार फेमस मिष्टी जीआई टैग अछि आम ओडिशा रसगोलार आर बांग्ला रसगोला। नमस्कार दर्शक बंधु, केबे भाबिछंती गोटिए मिठाकु नेई केबे महाभारत युद्ध भली परिस्थिति सृष्टि होई पारे? आज्ञा ह, आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषणरे आमे भारतर सबुठारु मिठा अथच सबुठारु रोचक सांस्कृतिक विवाद विषयरे कथा हेबा। एहा एमिति एक विवाद जहा केवल खाद्यकु नेई नुहे बरं लोकंकर आवेग, गभीर इतिहास एवं स्वाभिमान सह जड़ित। आसंतु आरंभ करिबा एही मिठा मधुर यात्रा। ठीक अछि, आसंतु सीधा सड़क मूल प्रसंगकु जिबा। एही गोटिए प्रश्न, रसगोला प्रकृतरे काहार? भारतर दुई प्रमुख राज्यकु संपूर्ण सामनासामनी करदेइथिला। एहा कोलकातार ना ओडिसार? आजि आमे एही रहस्य उपरु पर्दा उठाइबा एवं गोटी गोटी करी उभय पक्षर दाबीकु संपूर्ण निरपेक्ष भावरे तर्जमा करिबा। वर्ष वर्ष धरी एही गोटिए छोटिया गोल गोल मिठाकु नेई एक बड़ एवं लंबा लड़ाई चलीथिला। भाबिले आश्चर्य लागेना? सबुठु मिठा जिनिसकु नेई सबुठु तिक्त लड़ाई। माने कथाटा केवल कॉलेज कैंटीन किमा चा खटीरे सीमित नथिला। साधारण लोकंक फेसबुक ट्विटर जुक्तितर्करु आरंभ करी शेषरे एहा आईनगत लड़ाईर रूप नेला आउ सीधा जाई कोर्ट कचेरीरे पहुंचिला। एहा प्रमाण करे जे निज खाद्य और संस्कृतिकु नेई लोके केते संवेदनशील। प्रथमे आसंतु देखिबा ओडिसार प्राचीन दाबी एवं एहार गभीर मंदिर परंपराकु। ओडिसार दाबी खूब स्पष्ट एवं प्राचीन। सेमानंक अनुजाई रसगोलार जन्म पवित्र पुरी श्रीजगन्नाथ मंदिररे ही होइथिला। भाबंतु थले, ओडिसा पई एहा केवल कोनोसी दोकानरे बिक्री होथुवा मिठा नुहे। एहार चेर शताब्दी शताब्दी धरी महाप्रभु श्रीजगन्नाथंक नीतिकांति सहित अति निबिड़ भावरे जोड़ी होई रहिछि। औ एहा केते सुंदर भावरे ओडिसार धार्मिक विश्वास सह जड़ित ताहा आपण एही नीतिरु बुझी पारिबे। आपण माने रथयात्रा कथा त जानिथिबे। रथयात्रा सरिवा परे जेतेबेले महाप्रभु श्रीमंदिरकु फेरंती अभिमान करी बसिथिबा माता महालक्ष्मींकु मनाइबाकु पड़े। आउ जानिछंती महाप्रभु तांकु की भोग दियंती? सेही रसगोला। मांक क्रोध शांत करिबा पई एही रसगोला भोग लागिबार परंपरा रही आसीछि, जाहाकु नीलाद्रि विजे कुहा जाय। जदि आपण ऐतिहासिक प्रमाण खोजुछंती तेबे एहा सुनंतु। आजिकु शह शह वर्ष तळे अर्थात पंचदश शताब्दी रचित ओडिया कवि बलराम दासंक दाण्डी रामायणरे मध्य रसगोलार स्पष्ट उल्लेख रहिछि। एही तथ्यटी संपूर्ण वैषयिक भावरे प्रमाणित करे जे रसगोला ओडिसा पई कोनोसी नुआ आविष्कार नुहे, एहा आम संस्कृतिर बहु पुरातन अंश। एबे समय आसीछि बंगाळर दृष्टिकोणको बुझिबार। सेमानंकर आधुनिक मास्टरपीस एवं ग्लोबल आइकन। पश्चिमबंगर दाबी संपूर्ण भिन्न। सेमाने कहन्ती जे आजी आमे बजाररे जेउ धळा अत्यंत नरम एवं स्पंजी रसगोला देखुछु बा खाउछु तार प्रकृत जन्मस्थान हेउछि कोलकाता। बंगर जुक्ति हेला जे एही मिठाकु एक ग्लोबल स्टैंडर्ड देबार श्रेय केवल सेमानंकु ही जाए एवं एथिपाई सेमाने गोटिए निर्दिष्ट वर्षकु खूब गुरुत्व दियंती। ताहा हेला 1868 मसीहा। बंगला इतिहास रे एही वर्षटी बहुत खास, कारण सेमानंक मतरे ठीक एही समय रे ही आधुनिक रसगोला आत्मप्रकाश करथिला। आउ एही रूपांतरण पछरे थिबा मास्टरमाइंड थिले बंगर प्रसिद्ध मिठा कारीगर नवीन चंद्र दास। से छेना एवं चीनी सिराकु नेई एक जुगांतकारी परीक्षा कले आउ एहाकु एक संपूर्ण नुआ स्पंजी रूप देले। तांक द्वारा प्रस्तुत एही नुआ स्टाइलर रसगोला एते लोकप्रिय हैला जे एहा कोलकातार गळीकंदीरु बाहारी पूरा विश्वरे धूम मचाई देला। तेबे आसंतु देखिबा केमिति एई कहानी रे आसिला सबुठु बड़ ट्विस्ट, आईनगत मोड़ एवं जीआई टैग लड़ाई। घटनाक्रम किछि एमिति थिला। 2017 मसिया पश्चिमबंगकु तांकर निजस्व बंगला रसगोला पई भौगोलिक सूचकांक बा जीआई टैग मिलिगला। बास एही खबर आसिबा मात्रे ओडिसारे तीव्र प्रतिक्रिया सृष्टि हेला, कारण ओडिसार लोकमाने निजर प्राचीन दाबीकु नेई एकदम दृढ़ थिले।
ବିରୋଧ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆବେଦନ କଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପଛକୁ ନ ହଟି ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଜାଣନ୍ତି? ମିଠା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ କୋଡ୍ ଏବଂ ଆଇନ ନଜରରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ଆଇନଗତ ରାୟ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୁକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାନି ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦୁଇଟି ନିଆରା ସ୍ୱାଦର ପରୀକ୍ଷା। ଏଥର ଟିକେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜରରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ସାଧାରଣତଃ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏଠିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରାମେଲ୍ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ, ଆଉ ଏହା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ ମିଳେଇଯାଏ, ଏକଦମ ନରମ ଓ ରସଯୁକ୍ତ। ସେପଟେ ବଙ୍ଗାଳର ରସଗୋଲା ପୂରାପୂରି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ପଞ୍ଜି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ଟାଣ ଲାଗେ। ମାନେ ଟେକ୍ସଚର ଏବଂ ସ୍ୱାଦରେ ଦୁଇଟିଯାକ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦୁଇଟିର ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଉଭୟ ଭେରାଇଟି କୋଟି କୋଟି ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ଆଜି ବି ସଫଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶେଷ କରିବା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରସଗୋଲାର ମୂଳ ଚେର ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ରହିଛି, ଯାହାକି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏହାର ଆଧୁନିକ ତଥା ସ୍ପଞ୍ଜି ରୂପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାର ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଯାଏ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଓ ପ୍ରାଦେଶିକତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ରସଗୋଲା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ମିଠା ହୋଇ ଆଉ ରହିନାହିଁ। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍, ରସଗୋଲା ବିନା ସବୁ ଅଧୁରା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ମିଳିତ ଐତିହ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଭାରତର ଗର୍ବ। ତେବେ ଆମର ଏହି ରୋଚକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଜି ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆମେ ତଥ୍ୟ, ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଇନଗତ ରାୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ କ'ଣ? ପାଟିରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ନରମ କ୍ୟାରାମେଲ୍ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା, ନା ସ୍ପଞ୍ଜି ଧଳା କୋଲକାତା ରସଗୋଲା? କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ତାହା ଟିକେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ତଥା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ।